हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय डाक सेवक जीडीएस दिव्य आज एक नुआ भिडियो मो चैनल को आपन स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स आज नुआ भिडियो जो जीडीएस भाई भौणी मैंने फास्ट मेरिट लिस्ट रे शॉर्ट लिस्टेड होती तो से भिडियोटी रहिबो। तो सेमानकर आगको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आसी जाइए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले कौन कौन डॉक्यूमेंट सांगरे नेबे तो जदि आप से डॉक्यूमेंट गुड़ाक न नेबे तो आपण मैंने रिजेक्ट होइजिबे। तो दयाकोरी भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए। तो भिडियोटी आपन इम्पोर्टेंट। तो संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जब चैनल टी प्रथम थर विजिट करते तो चैनल टी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन टी ऑन कर ऑल रे सेट करदे जहाँफल विभिन्न जॉब संबंधी प्रथम अपडेट आपने पाइपर। तो फ्रेंड्स आपने जानते सारा भारत वर्ष में 44,228 पदवी नियुक्ति आसीला जो थे ओडिशा 2,447 थी। तो ये 2,447 पदवी में प्रथम मेरिट लिस्ट 19 तारिख में आसी जाइए जो थे आपने देखिए 100% मार्क रखी पिला चयन होती एवं संक्षेप में कहवाक गले आपणकर 88 90 रु कट ऑफ टी रही एसटी रु आपणकर कट ऑफ टी 84 और 83 रु जाइए। एससी रो कट ऑफ टी आपणकर 86 रु जाइए एवं आपणकर ईडब्ल्यूएस रे 87 रु जाइए एवं आपणकर यूआर 89 90 रु जाइए एवं ओबीसी से 89 90 रु सब जाइए। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रे आपणकर किछि परसेंट कमिबार चांसेस रहुछि। तो एमिति शेष मेरिट लिस्ट बेलू आपणकर 80 रु सिलेक्शन जाइपारे। तो यहाँ केवल एसटी और एससी भाई भौणी तो यूआर के 80 जीवार चांस ही नहीं। तो जो मानकर सिलेक्शन हो जाए तो से दिन ही मोबाइल को एक मेसेज आसी सारी। तो मेसेज टी कौन आसी ना यूआर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ आपन बीपीएम के बीपीएम रे चयनित हेले तो तार एक नोटिफिकेशन आसी सारी कौन बीओ रे ब्रांच ऑफिस रे आपनकर हैला एवं आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिया पई कौन डिविजन को अलॉट करा जायछि तार डिटेल्स आपनको आसी जायछि एवं केते तारिख मध्य आपनको जीवा पई पड़िबो तार नोटिफिकेशन आपनको मध्य आसी सारिछि। तो आपण माने वर्तमान सब डॉक्यूमेंट गुडा को रेडी करंतु। तो कौन कौन डॉक्यूमेंट आपण माने नेई कि जिवे तो आसंतु डिटेल्स जानिबा कौन कौन डॉक्यूमेंट गुडा को आवश्यक। तो आपनकर ओरिजिनल मार्क एवं बोर्ड सीट अर्थात 10 क्लास रो मार्कशीट बा सर्टिफिकेट आपनकर आवश्यक। ओरिजिनल कम्युनिटी बा कास्ट सर्टिफिकेट तो आपण जो भी कैटेगरी बिलोंग्स करूछंती तार कास्ट सर्टिफिकेट आपनकर आवश्यक एवं आपनकर ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपनकर आवश्यक। जो माने पीडब्ल्यूडी रे पकैछंती सेमानकर ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आवश्यक। तो जो माने ट्रांसजेंडर रे अप्लाई करथिले तो सेमानक पई ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपनकर आवश्यक। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो आपनकर एई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रे 10 क्लास मार्कशीट नचेत आपण पैन कार्ड यूज करि परिबे। तो आपण मैंने जदि पैन कार्ड एप्लाई करना तो आज ही एप्लाई कर दिंतु। पैन कार्ड आसवाक मात्र 2 दिन समय लगुच। तो आप पोस्टाल माध्यम 10 कि 15 दिन पर पाइपर किंतु आपंकर हार्ड कॉपी 2 दिन मध्य आप जनसेवा केन्द्र कि जो एप्लाई करते नेट कैंप आपने पाइपर। तो आपड़ जेहेतु जॉइन करने जाऊँच तो यही पैन कार्ड टी आप अकाउंट ओपनिंग रे सहायक होब। तो आप जितेबाला भी सैलारी पाइबे तो आपन को एक पोस्ट ऑफिस रे एसबीआई अकाउंट खोलिया पड़ो। तो एसबीआई अकाउंट खोलिया हेले आपन को पैन कार्ड टी निहाती आवश्यक। तो जो मानकर भी पैन कार्ड आपनकर नाही तो पैन कार्ड आप एप्लाई कर देई वेरिफिकेशन को जिबे एवं मेडिकल सर्टिफिकेट एवं गोटे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपनकर आवश्यक। तो ये मेडिकल फिटनेस रो फॉर्मेट जो भाई और भौणी पाखे नथिबो तो आपण माने मते मेसेज करिवे मु आपण मानकू मेडिकल सर्टिफिकेट रो फॉर्मेट टी देबी। तो फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट कथा एठारे कौन भी देखु कंप्यूटर सर्टिफिकेट विषय किसी लिखा जाई नाही। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपण सांगे निहाती नहीं जाइए तो सेमाने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लिखी ना किंतु सेटारे सेमाने कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही मागिबे आपन को। तो आपण माने समस्ते मन करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही नहीं जिवे सांगरे। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई आउ एक इंपोर्टेंट कथा रही तो जोटा कि आप 10 क्लास मार्कशीट को आधार कार्ड पैन कार्ड एवं 10 क्लास मार्कशीट को आपण माने डिगी लॉकर रे डाउनलोड करी नहीं जिवे। तो जो माने भी डिगी लॉकर रे तो आपण माने जानिचंती जे 100% लेखा मार्क रखी बहुत पिला पाउचंती। तो से जो 100% मार्क रखुचंती तो सेटा आपनकर फेक ना ओरिजिनल। तो सेथिपाई डिगी लॉकर व्यवस्था ए वर्ष करा जायछि। तो मन दे आपण माने सुनंतु डिगी लॉकर रे आपण आपनकर 10 क्लास एवं वोटर कार्ड सॉरी 10 क्लास आपनकर आधार कार्ड एवं पैन कार्ड टी आपण माने डिगी लॉकर रे डाउनलोड करी आपण मोबाइल रे रखिथिबे। तो आसंतु यार नेक्स्ट प्रोसेस जानिबा जे डिगी लॉकर रे आपण माने 10 क्लास आधार कार्ड पैन कार्ड केमिति डाउनलोड करिवे। तो आपण माने प्रथमे प्ले स्टोर को जिबे
ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡିଜି ଲକରକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜି ଲକର, ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଓପନ୍ ଅପସନ୍ ମାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଓପନ୍ କଲି। ତ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଇଂଲିଶକୁ ଚୁଜ୍ କଲି, ତାପରେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶରେ ଓକେ କଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଡିଜି ଲକରରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଇଠି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମୋର୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ বা ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଓର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଖୋଲୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କିଛି ଆଇଡି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ, ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ଟି ରହିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ରହିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜେଣ୍ଡରରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ କି ଅଦର୍ସରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଯେମିତି ଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବ, ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଯେମିତି ଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟି ଦେବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଇ ହିୟର ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ନଥିବ, ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଓଟିପି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ପୁଣି। ତ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଲେଖା ଆସିବ, ଆଧାର ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଜି ଲକର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ ୟୋର କ୍ରେଡେଣ୍ଟିଆଲ୍ସ। ତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ ଦେଇଥିବେ, ତ ସେଇ ପିନ୍ଟାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ଏକ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଏଠି ଆସିବ। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ। ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ଏଠି କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଗେଟ୍ ନାଉରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଶୋ କରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇସ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଏବଂ ମୋର 10 କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର 10 କ୍ଲାସ୍ର ମାର୍କସିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭେରିଫାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ବା ସ୍କାନର ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜି ଲକର ଏମିତି ଭେରିଫାଇ ଯଦି ହୋଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆସୁଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅରିଜିନାଲ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନଥିଲା। ତ ଯେବେଠୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଆମର 100% ମାର୍କ ରଖି ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେନି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଡ଼୍ର ଏକ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା। ତ ସିବିଆଇ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରି ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତ ତା ପରଠୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଡିଜି ଲକରରେ ଭେରିଫାଇ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଲି। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ
ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।